ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ଆଜି ବହୁତ ହି ସେନ୍ସିଟିଭ ଟପିକ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ରିଲେସନସିପ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖାଲି ରିଲେସନସିପ ଉପରେ ନୁହଁ, ବଟ୍ ଆମର ରିଲେସନସିପରେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଗୋଲ୍ସ, ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲିକା ଦୁନିଆରେ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ଭିତରେ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ। ପୁଅ ମାନେ ବି ଆମ୍ବିସିୟସ୍, ଝିଅ ମାନେ ବି ଆମ୍ବିସିୟସ୍। ଝିଅ ମାନଙ୍କର ବି ଗୋଲ୍ସ ଅଛି, ପୁଅ ମାନଙ୍କର ବି ଗୋଲ୍ସ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ବି ସେ ଗୋଲ୍ସକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବାର ପାରିଆପଣିଆ ଅଛି ଯେତିକି ପୁଅ ମାନଙ୍କର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏହା ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଡ୍ରିମ୍ କି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଲ୍, ଯୋଉ ପରମାତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି, କି ଯୋଉ ସୋର୍ସରୁ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବାର କନଫିଡେନ୍ସ ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ ଆସିବ। ତା ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି, ଆପଣ କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ଆସିଲା, ମେ ବି ଏମ୍ପାୟାର, ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଏମ୍ପାୟାର କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ, ଅର୍ ଏଲ୍ସ ମେ ବି ଡ୍ରିମ୍ସ, ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଡ୍ରିମ୍ସ, ଯେମିତି ଘର ହଉ କି ଗାଡ଼ି ହଉ କି ଟ୍ରାଭେଲ କରିବାକୁ ହଉ, ସେମିତି ଯଦି ଡ୍ରିମ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ଡ୍ରିମ୍ସକୁ ପୁରା କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣ କିଛି କମ୍ ନୁହନ୍ତି, ଏତିକି ବୁଝି ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କେସେସରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ରିଲେସନସିପ ଭିତରେ ଯାଆନ୍ତି, ବାହାର ହୁଏ ତାଙ୍କର, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡ୍ରିମ୍ସ ବି ତ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ କି ପାର୍ଟନର୍ସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଆପସ ପାର୍ଟନର୍ସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ସ ଆସିଯାଏ କି ଆଚ୍ଛା ମୋର ଏ ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି, ମୋର ଏ ଗୋଲ୍ ଅଛି, ତ ମୋର ଏ ଗୋଲ୍ ଆଚିଭ୍ କରିବାକୁ ମତେ ମୋ ପାର୍ଟନର ହେଲ୍ପ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ସଟା ଜଏଣ୍ଟ ଡ୍ରିମ୍ସ, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ସେ ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଏମ୍ପାୟାର କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ସେ କି ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ଦି ଜଣ ଯାକଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ ସମାନ ହିଁ ଅଛି, ସିମିଲାର କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି, କି ଗୋଟେ ଏମ୍ପାୟାର କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାର ଅଛି, କି କିଛି ପାସିଭ ଆସେଟ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାର ଅଛି, କି ପାସିଭ ଇନକମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଜଏଣ୍ଟ ଡ୍ରିମ୍, ଇଟ୍ ମାଇଟ୍ ବି ଅ ଜଏଣ୍ଟ ଗୋଲ୍। ଆଉ ଦି ଜଣ ଯାକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍କୁ ୱିଥ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଏଫର୍ଟସ୍ ଦେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏଇଆ ବି ହୁଏ କି କିଛି କିଛି ଡ୍ରିମ୍ସ ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡ୍ରିମ୍ସ, ଆଉ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ସେ କି ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି କିଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ୱାର କରିବାକୁ, କିଛି ଆସେଟ୍ ଆକ୍ୱାର କରିବାକୁ, କି ଲେଟ୍ ଅସ୍ ସେ ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ, କି ଘର କରିବାକୁ, ହ୍ୱାଟଏଭର। ତ ଜଣଙ୍କର ଲେଟ୍ ଅସ୍ ସେ ସେଇ ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଡ୍ରିମ୍କୁ ଆଚିଭ୍ କରିବାକୁ ଯଦି ତାର ବିଶ୍ୱାସ ନିଜର ହଉନି କି ସେ ଡ୍ରିମ୍କୁ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବ, ତାହେଲେ ସେ ଡ୍ରିମ୍ କେବେ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବ? ତାକୁ ଆଗ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେଇ ଡ୍ରିମ୍ଟାକୁ ସେ ନିଜେ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବ, ତାର ସେତିକି ତାକତ ଅଛି, ତାର ସେତିକି ବଳ ଅଛି, ସେ ସେତିକି ଡ୍ରିମ୍ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ସ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଫର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆଉ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁନି। ଆପଣ ଏମିତି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହଁ କି ମୁଁ ମୋ ଡ୍ରିମ୍ ଆଚିଭ୍ କରିପାରୁନି କାହିଁକି ନା ମୋ ପାର୍ଟନର ହାର୍ଡ ୱାର୍କ କରୁନି, ମୋ ପାର୍ଟନର ଏଫର୍ଟ ଦଉନି ମୁଁ ମୋ ଗୋଲ୍ସ ଆଚିଭ୍ କରିବାକୁ। ଆରେ ଭାଇ, ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲ୍ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଲ୍ ମେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଡ୍ରିମ୍ କି ଗୋଲ୍ ନଥାଇପାରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଫାଇନ୍। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରିଲେସନସିପରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏତିକି ବୁଝିବା ନିହାତି ଦରକାର କି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଗୋଲ୍ସ ଆଉ ଜଏଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ସର କନସେପ୍ଟ ଥାଏ। ଦି ଜଣ ମଣିଷ କେବେ ବି, ଯେମିତି ଆମର 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି କେବେ ସମାନ, ଦି ଜଣ ମଣିଷ କେବେ ବି ସମାନ ନୁହଁ। ତ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ବୁଝିବାର ଅଛି ଯେ ଆପଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ହିଁ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ, ଆପଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ହିଁ ଗୋଟେ ଅଂଶ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ବଳ ଅଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍କୁ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ବି ବୁଝି ରଖନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ସ କି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲ୍ସ ଆଚିଭ୍ କରିବାର ସକ୍ସେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଏଇଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହାର୍ଡ ୱାର୍କ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଏଫର୍ଟ, କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିହେଭିୟର, କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆକ୍ସନ୍ସ ଉପରେ କେବେ ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରେନି। ସବୁ ଯାକ ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ସନ୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଜଏଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ସ ଅଛି, ଓକେ,
टीम ହେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ नो प्रॉब्लम बट ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି ଓକେ କିଛି କିଛି ଗୋଲ୍ସ ଅଛି ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆଚିଭ କରିବାକୁ ଚାହେଁ କିନ୍ତୁ ମେ ବି ମୋ ପାର୍ଟନର ସେଟା ଗୋଲ୍ସ ନଥାଇ ପାରେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପାର୍ଟନର ଉପରେ ଏତେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ନା ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ନା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ରଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିକା ଦୁନିଆରେ ବି ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ଆସେଟ୍ କିଣିବାର ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ମାନେ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ବେନିଫିଟ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ବେନିଫିଟ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି ଯଦି କିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲେଭରେଜ ନବାର ଅଛି କି ଲେଭରେଜ ମାନେ ଯଦି ଲୋନ୍ସ वगैरह ନବାର ଅଛି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ତ ଅଧିକ ତାଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ସ ଦିଆ ହଉଛି एंड लेट अस से आपण ऑलरेडी निज गोड़े एति जाय छिड़ा परछन तो विश्वास रखंतु आपण आगु भी छिड़ा परिए आपण आगु भी जाय परिए आउट जिंस बुझी रखंतु जति आपण आपण पार्टनर ऊपर बेसी डिपेंड करछंती आपणकर गोल्स पे आपणकर निजर सिंगुलर और इंडिविजुअल गोल्स पे कि आपण डिपेंड करे यार मोर ए गोल्स तमे फुलफिल करो तमे एफर्ट पके फुलफिल करो इनिशियली मे बी फुलफिल हे जिवो राइट किंतु आस्ते आस्ते कोन हबो ना आपणक पार्टनर टिके बर्डन फील करियो काहे ताकू ता निज गोल्स भी अचीव करियर अछि राइट तो ताकू भी स्पेस दरकार ताकू निज गोल्स अचीव करिया को भी एफर्ट्स दरकार ताकू निज गोल्स अचीव करिया को भी टाइम दरकार पारे से तो एमिति भी हे पारे जे पारे से पुनी क्वेश्चन कर पारे जे अरे मोर गोल्स विषय कोन एटा निश्चय आसियो एमिति भी हे पारे आपन पार्टनर बर्डन फील कर पारे तेनु एति बुझंतो जे आपनकर ड्रीम आपन ऊपर डिपेंड करछे आपनकर ड्रीम करिवार आपनकर ड्रीम अचीव करिवार सक्सेस आपन ऊपर डिपेंड करछे आपनकर वाइब्रेशन ऊपर डिपेंड करछे और आपनकर काम ऊपर डिपेंड करछे आपनकर एक्शंस देखंतो एटा भी सत्य कथा कि समस्तंकर निजर कर्मफल ही मिली थाए आउ जिनस भी आमे देखिछु जे हम पेरेंट्स मानको कर्मफल हम मानको मिले दैट इज फाइन बट प्राइमरीली आपणको निजर कर्मफल ही मिलियो दैट इज प्राइमरी सेते आपण निज कर्म को स्ट्रांग करंतो कर्मफल आपे आपे स्ट्रांग हे आसीयो निज ऊपर कॉन्फिडेंस रखंतो से योरसेल्फ दैट यू कैन डू इट नाउ पुणी तापरे देखंतो जत्ते बेले जिंसटा आसी जे रिलेशनशिप ऊपर ताले रिलेशनशिप ऊपर कोनटा में इंपोर्टेंस दबा था देखो रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन लव दैट इज अ वैल्यू फ्रीक्वेंसी दैट इज अ वैल्यू फीलिंग जहां पर रिलेशनशिप डिपेंड कर आपण मे बी आपणकर फील्ड रे बहुत ही सक्सेसफुल हे पारंती कि आपणकर मे बी बहुत सारा ड्रीम्स थायो आपणकर पार्टनर मे बी आपणकर फील्ड रे से अलाइन न हे थाई पारंती से अन्य को फील्ड रे थाई पारंती कि आपण निजको मे बी निजको भाबुथे जे मु बेसी सक्सेसफुल हे थाई पारे बट रिलेशनशिप ता ऊपर डिपेंड करें कि आपण केते सक्सेसफुल आपणको करियर और आपण पार्टनर केते सक्सेसफुल तांको करियर रे से जिंस ऊपर केबे डिपेंड करेन से जिंसर कंपैरिजन ऊपर केबे डिपेंड करेन एटा डिपेंड करे कि जदि आपण पार्टनर को देखुछंती ताहा हेले आपणकर हृदय रे कोनटा फीलिंग्स आसुची दैट इज मोर इंपोर्टेंट जदि आपण पार्टनर को देखि के भल पाइबा फीलिंग आसुची ताल त आपण रिलेशनशिप सक्सेसफुल तार फाउंडेशन ही तलब ना आपण एया भाबिया कथा जते बेले आपण गोटे रिलेशनशिप विषय भाबुछंती कि पार्टनर विषय भाबुछंती कि आपण पार्टनर केते क्लियर माइंडेड तांको जिंसर केते क्लियर माइंडेड कि आपण सतर कथा हलार से केते क्लियर माइंडेड आपण पार्टनर काइंड कि नै जतले आपण पार्टनर को देखुछंते सेतर आपण को यू नो आपण को मन रे हृदय रे जो कहंती ना कुछ होता है से जिंस होउची कि नै आपण पार्टनर जस्ट फॉर लाइफ अछि कि नै से लाइफ को पूरा ता मन इच्छा फुलफिल करके चलछि कि नै से त लाइफ को लव करू कि नै आपण पार्टनर लवेबल कि नै आपण पार्टनर आपण को भल पा आपण परस्पर निज को दी जण दुहे को हसी मजाक रे नोचन नै लाइटली होचन नै आपण पार्टनर को देखले लाइट फील करछन कि नै एई सब जिनसडा जतले आपण पचारी आरंभ करिवे देखंतु एउडा होची फाउंडेशन ऑफ द रिलेशनशिप सक्सेस माइट नॉट बी बट दीज आर द फाउंडेशंस ऑफ द रिलेशनशिप जतले किछ खराब टाइम आसे आपण पार्टनर भितर केते प्रेम अछि केते लव अछि सेटा ही आपण को आगु को नेकी चलीबा और सेटा ही आपण रिलेशनशिप को पूरा बाइंड करी स्ट्रांगली बाइंड करी चलियो एतिक मोराजी कहियार थिला कि आपणकर गोल्स you are really responsible for your goals so never depend on someone else never depend on anyone else for your goal you can achieve it आपण निजे अचीव कर पारी आपण भीतर सत्य की ताकत अछि आपण निज ऊपर सत्य कॉन्फिडेंस रखन आ जदी आपण भाबुछन कि ताकत नै कॉन्फिडेंस आसले से ताकत आपे आपे कोठ कोठे पळे आसियो सेही परमात्मा ताकत देले
किंतु रिलेशनशिप ऊपर गोल्स रो बर्डन पकेटा मो अनुसार ठीक नु रिलेशनशिप को पूरा आराम से एमती गोटे छोट पिला ऊपर आपण बर्डन दबा को चाहते नहीं आपण चाहते जे से छोट पिला खेलु हसु स्ट्रेस रे न रहू सिंपल स्ट्रेस रे न रहू सेमते रिलेशनशिप भी आपण को रिलेशनशिप सेमते खेलु हसु स्ट्रेस रे न रहू जमती गोटे गार्डन रे फूल देखला बेले हमु जमती भलो फील हुए सेमती आपण आपण रिलेशनशिप विषय रे भाबिले कि आपण पार्टनर विषय भाबिले सेमती फीलिंग आसे था कीपिंग द गोल्स असाइड और आज एति कि आपण साथे शेयर करियार थला होपफुली वीडियोटा आपण को भल लागिथियो जदि भल लागिथो तले वीडियो को लाइक करंतु हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु रहउची जय जगन्नाथ।